Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, I will present my material entitled Methodology. But before I proceed to the material, I would like to thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala for providing help so that we can conduct lectures even though online. Thank you to the lecturer who gave me the opportunity to make a presentation. So before we go to the material, it would be better if we know what is methodology. Methodology is the science that is used to obtain the truth using tracing in a certain way in finding the truths, depending on the reality that is being studied. The methodology is composed of structured ways to acquire knowledge. The research methodology can be taken into ways, namely quantitative methods and qualitative methods. Maksudnya di sini adalah metodologi adalah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. Metodologi penelitian dapat diambil dengan dua cara, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Next, research methodology. Research methodology is a special procedure or technique used to identify, select, process, and analyze information about a topic or problem. Maksudnya di sini adalah metodologi penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, memilih, memproses, dan menganalisis informasi tentang sesuatu topik atau masalah. Next, research orientation. Orientation refers to how researchers determine the criteria to select and define research problems and how they approach them theoretically and methodologically. Maksudnya di sini adalah orientasi mengacu pada bagaimana peneliti menentukan kriteria untuk memilih dan mengidentifikasikan masalah penelitian dan bagaimana mereka mendekati secara teoritis dan metodologis. Next, case study research. Case study research is a source of rich information obtained through multiple data, sources, and means of analysis. In educational research, for example, a case study can inform educational judgments and decisions in order to improve educational action. Maksudnya di sini adalah penelitian studi kasus adalah sumber informasi yang kaya diperoleh melalui berbagai sumber data dan alat analisis. Misalnya dalam penelitian pendidikan, studi kasus dapat menginformasikan penilaian dan keputusan pendidikan dalam rangka meningkatkan tindakan pendidikan. Next, variations based on the nature of case. Stake identifies three kinds of case study depending on nature of this case. With the first intrinsic case study, the case is chosen because the findings or the story of the case are interesting in themselves. In instrumental case study, the case itself plays a supporting role to the explanation of an issue or refinement of a theory. Stake argues, however, that because researchers often have many interests, these two kinds of case study may be hardly distinguishable. The third collective case study includes a number of cases in order to investigate a phenomenon, population, or general condition.
Maksudnya di sini adalah Stick mengidentifikasi 3 jenis studi kasus tergantung pada sifat kasusnya. Dengan yang pertama, studi kasus intrinsik. Kasus dipilih karena temuan atau cerita dari kasus itu sendiri menarik. Kemudian, dalam studi kasus instrumental, kasus itu sendiri memainkan peran pendukung untuk penjelasan suatu masalah atau penyempurnaan suatu teori. Stick juga berpendapat bagaimanapun karena peneliti sering memiliki banyak minat. Kedua, jenis studi kasus ini mungkin sulit dibedakan. Ketiga, studi kasus kolektif mencakup sejumlah kasus untuk menyelidiki suatu fenomena populasi atau kondisi umum. Next, implications of choosing an interpretive case study. Implications of choosing an interpretive case study is especially how, as a researcher, views the relationship between the participants' research during field work, the ethical issues that result from such a relationship, as well as such claims of threat research. Maksudnya di sini adalah secara khusus bagaimana sebagai peneliti memandang hubungan antara penelitian secara peserta selama kerja lapangan, masalah etika yang dihasilkan dari hubungan seperti itu, serta seperti klaim kebenaran dalam penelitian. Next, power relations. Usually, the interplay of power in research occurs among stakeholders, such as the researchers, participants, previous researchers, institutions, and researchers consumers. Cameron et al. Discussed 3 choices of power relations researchers can adopt. They can research on, and for, and research on, for, and which the researcher. Maksudnya di sini adalah hubungan kekuasaan. Biasanya interaksi kekuasaan dalam penelitian terjadi di antara para pemangku kepentingan seperti peneliti, partisipan, peneliti terdahulu, lembaga peneliti, dan konsumen penelitian. Cameron membahas 3 pilihan hubungan kekuasaan yang dapat diadopsi oleh peneliti. Yang pertama, mereka bisa meneliti, dan untuk, dan meneliti untuk, dengan, dan dengan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan on and for, dan on, for, and with the researchers. Kemudian, ethical issues. Ethical issues include ensuring participants' privacy, anonymity, confidentiality, and consent, and also proper acknowledgement and appreciation of their contribution. Ethical issues generate further power implications for the treatment of research participants. For example, human subjects deserve special ethical considerations because deceptions in social research process poses a genuine problem of harm and benefits. Maksudnya di sini adalah masalah etika termasuk memastikan privacy, anonimitas, kerahasiaan, dan persetujuan peserta, dan juga layak pengakuan dan penghargaan atas kontribusi mereka. Masalah etika menghasilkan implikasi kekuatan lebih lanjut untuk pengobatan penelitian peserta. Misalnya, subjek manusia layak mendapatkan pertimbangan etis khusus karena penipuan dalam penelitian sosial menimbulkan masalah nyata yang merugikan dan menguntungkan. Next, claims to trust in research. Claims about the trust in research should not be accepted on the basis of trust alone. All trust claims must be tested. Rudely speaking, a scientist should not trust anyone, or in terms of trust,
until he has enough evidence to validate in trust. Validity deals with the extent to which research agenda actually scrutinize what researchers seek to investigate. There are two basic types of validity: internal validity, which refers to research interpretability, and external validity, which refers to the generalizability of the research results to larger population. Maksudnya di sini adalah klaim tentang kebenaran dalam penelitian tidak boleh diterima hanya berdasarkan kepercayaan. Semua klaim kebenaran harus diuji. Kasarnya, seorang ilmuwan tidak boleh mempercayai siapapun atau dalam hal kebenaran sebelum ia punya cukup bukti untuk memvalidasi kebenaran itu. Kemudian, validitas berkaitan dengan sejauh mana agenda penelitian benar-benar meneliti apa yang ingin diselidiki oleh para peneliti. Ada dua tipe dasar validitas, yaitu validitas internal yang mengacu pada interpretabilitas penelitian dan validitas eksternal yang mengacu pada generalisasi hasil penelitian untuk populasi yang lebih besar. Next, data collections procedures. Case study research has no specific methods of data collections or of analysis which are unique to it as a method of inquiry. The data were generated using a variety of techniques including document analysis as well as a questionnaire, survey, semi-structured interview, observations both in the classroom and in the school environment and even in some student home. Maksudnya di sini adalah penelitian studi kasus tidak memiliki metode pengumpulan atau analisis data khusus yang unik sebagai metode penyelidikan. Tetapi data dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik termasuk analisis dokumen serta survei kuesioner, wawancara semi terstruktur, observasi baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, bahkan di beberapa rumah siswa. Next, case study location. The case study location is the place where case collection is taken. Maksudnya di sini adalah lokasi studi kasus adalah tempat di mana pengambilan kasus diambil. Next, documentation. Public documents are the most unobtrusive means of data collections which can inform a case study research of this kind. Document data can include letters, policy statements, regulations, and guidelines. Dokumen, maksudnya di sini adalah dokumen publik adalah cara pengumpulan data yang paling tidak mengganggu, yang tepat menginformasikan penelitian studi kasus semacam ini. Data dokumen dapat berupa surat, pernyataan kebijakan, peraturan, dan pedoman. Next, questionnaire survey. The questionnaire survey is to collect information as a basis for compiling permanent records. The questionnaire had an introduction that described what the study was about. It began with easy, broad, and background questions consisting of both structured and unstructured forms to best suit the given objective and to maintain respondents' interest. Maksudnya di sini adalah kuesioner memiliki pengantar. Maksudnya di sini adalah kuesioner memiliki pengantar yang menggambarkan tentang apa penelitian itu. Kemudian survei kuesioner adalah guna mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan catatan permanen. Kemudian ini dimulai dengan pertanyaan yang mudah
luas dan latar belakang yang terdiri dari formulir, terstruktur dan tidak terstruktur yang paling sesuai dengan tujuan yang diberikan untuk mempertahankan kepentingan responden. Next, semi-structured interviews. Gilham believes semi-structured interviews to the most important form of interviewing in case study research. He described this kind of interview when the interviews is a position of authority or sufficiently expert to be capable of providing information with a comprehensive understanding of the issues being studied as elite interviewing. Maksudnya di sini, Gilham percaya bahwa wawancara terstruktur menjadi bentuk wawancara yang paling penting dalam penelitian studi kasus, yang dimana dia menggambarkan wawancara semacam ini kapan orang yang diwawancarai berada dalam posisi yang berwenang atau cukup ahli untuk dapat memberikan informasi dengan pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang sedang dipelajari sebagai wawancara elit. Site studies is a place where the researcher captures the actual state of the object under study to obtain the necessary data or information. Maksudnya adalah studi situs adalah suatu tempat di mana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Next, data analysis procedure. The data analysis began in stages as data were collected. Maksudnya, prosedur analisis data adalah analisis data dimulai secara bertahap setelah data dikumpulkan. Next, conclusion. In this presentation, I have discussed the methodology and method used this research which was designed as an interpretive case. Document analysis, survey, semi-structured interviews, and site studies comprise the range of data collection and analysis procedures employed to ensure the credibility of the findings. Kesimpulannya, dalam presentasi kali ini saya telah membahas tentang metodologi dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang dirancang sebagai kasus interpretatif, analisis dokumen, survei, wawancara semi terstruktur, dan studi lokasi terdiri dari serangkaian prosedur pengumpulan dan analisis data yang digunakan untuk memastikan kredibilitas temuan. Maybe that's all from me. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.